ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଶହ ଶହ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚୋରି ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରବିବାର ଦିନ ରାତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକର ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ତୁରୁକୁପେଟା ବଡ଼ସରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ସରପଲ୍ଲୀରୁ କାନାଙ୍ଗା ମଝିରେ ଓ ନିଲାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସବଡ଼ମ ଗାଁରେ କିଛି ଚୋର କିମ୍ବା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ର 9ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ସରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସିନାଜୀ ପିଡ଼ିକା ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତୁରୁକୁପେଟା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କୁମୁଟି ସାହୁକାର ବି ନାଗେଶଙ୍କୁ ଲିମନ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଘରେ ଯାଇ ରାତ୍ର 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଚୋରମାନେ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଜାବୁଡ଼ ଧରି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ପାଟି କରିବାରୁ ଚୋରମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର 12ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚୋର ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ନିଲାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସବଡ଼ମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିଛି ଦୂରତାରେ ବାଇକ୍ ଦୁଇଟି ରଖି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର କୁକୁର ଭୁକିବାରୁ ଗାଁର ମାଳତୀ ହୁଇକା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଚୋରମାନେ ମାଳତୀ ହୁଇକାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଁ ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଳତୀ ହୁଇକା ପୁନର୍ବାର ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବା ପରେ ଚୋରମାନେ ମଣ୍ଡିଆ ଜମି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ବାଟରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବାଇକ୍ ଓ ଦୁଇଟି ଛୁରୀ ଏବଂ ସୁତଲି ଦୌଡ଼ି ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। पुलिस थाना आईआईसी प्रसन्न कुमार मिश्र ओ एएसआई बीटी साधु और तांका टीम घटनास्थल में पहुंची बाइक और छुरी को जबत कर थाना को आनिथिबा देखिबाकु मिलछि। पुलिस चोर को धरिबा को अनुसंधान आरंभ करिथिबा जणा पड़छि। निरावली पंचायत आउ बंदुगां ब्लॉक। अच्छा काली राति रे कोन आस्थिले के गुटे छुरी फुरी धरि से केते दूर सत? हाँ सर एटा सब सत कारण आमे निद्रा जाउथिलु राति 11टा अधरे तो आमे भी जानी नथिलु कि तांके आसुचंती बोली करी तो आमे सोई पड़ितलु सेते बेले कुकुर बहुत पार्टी कले तेणु करी मु निद्रा रु उठिली तो निद्रा रु उठी करी बाहर देखली जे कुकुर बहुत धड़ दौड़ होउथिले तेणु करी लाइट दौरी गोटे भाटी दौरी बाहरली तो बाइक आसी कर डायरेक्ट हम गाँव रखी थे और से बाइक देखली जे मनुष्य मन को देखा गले ना तेणुक लोक मन कुआड़ गले बोली खोजला बेलू तांके मते देखी ए ग्राम पचकांटू गोर पचकांटू दौड़ पड़ेले तेणु से देखिक आम भाविलु जे एमाने छोर बोली करी आउ देखला बेलू रास्ता आड़ा आउ लाइट मारलु तो लाइट मारलु से मेन रास्ता ना किंतु आम गाँव आसवा गोटे सान रास्ता रे गोटे बाइक छिड़ा करथिले बुझले सेटा देखिलु आ ए गाड़ी वाला मन कुआड़ जाइछंती बोली करी आमे दुई भाई को जाइथिलु तांके बोरिंग रे थिले बुझले तांके बोरिंग रे थिले आ आमे सडनली सेठी पहुंची गला पर तांके पानी पीला पर हेले आरे आसिले आरी आमे पचारलु जे भाईना कुआड़ लोक बोल कहलु तापर तांके कहले ना भाई आमे फाणी खोजुतिलु तो बोरिंग अच्छी बोलिक आमे जानी नथिलु तेणु करी खोजी एमती पळासीतिलु बोल करी गाड़ी सडन खाड़ पड़ेले सेतिके आगा आउ कोन मिलला तांको ठारू कोन रखिछंती तांको टी मिलला जे आमे रातिर तो मिल नथिला किंतु आमे सकाळे देखि पारलु जे तांके कुआटू दाइनले बोली को सब चेक करलु जे छुरी गोटे दुईटा मिली तापरे से गाड़ी तो मिलला तो गाड़ी रे तिबा बैग रे दौड़ी जाको थिले आउ सेटा चेक कर दौड़ी थिला और किछ नथिला गाड़ी तो मिली ऑलरेडी सेदिया बंधुगा ब्लॉक रो उत्तम नायक रिपोर्ट रिपब्लिक ओडिशा।